വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു അതിഥി എത്തുന്ന മഹത്തായ ദിവസം. എന്റെ മനക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. എനിക്ക് പോകാൻ അനുവാദമില്ല. அப்ப நீ என்ன இங்கிருந்து எங்கேயும் போக விட மாட்டே? அது வேണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. ஐயோ நாய, உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்போ என் கண் முன்னாடி வந்து நிப்ப? அலம்பான்லோ மூடுപോയി. இன்னைக்கு துர்காஷ்டமி, உன்னை நான் கொன்னு ஒரு ரத்தத்தை குடிச்சு ஓங்கார நடந்து விடுவேன். കാറിന് എഴുതിയോണ്ട് പോയി. കാരണവരെ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ അനുവാദം ഉണ്ട്. നേരെ ഒരുക്കാൻ കാത്തിക്കണ്ട, വേഗം പൊക്കോളൂ.